हॉस्पिटल में हंगामा, महिला कर्मचारियों ने लगाया अभद्रता और मारपीट का आरोप। आरोपी की जूतों से पिटाई। हावड़ा थाना क्षेत्र के शरद सदन के समीप स्थित हावड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल की कुछ महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि मध्य हावड़ा के विधायक अरूप राय के एक करीबी सहयोगी ने अस्पताल परिसर में उनके साथ शारीरिक अभद्रता और मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके विरोध में वहां मौजूद कुछ महिला ने उसे पकड़ लिया और जूतों से पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही हावड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद अस्पताल कर्मचारियों में रोष का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है तथा अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। এই হাসপাতালটা দখল করে আছে এবং আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, এটা মেডিকেলের কোনো নিয়ম মেনে এই হাসপাতাল নয়। এখানে ফায়ারেরও পর্যাপ্ত জল নেই, এখানে পলিউশন ওটির জল ডাইরেক্ট নর্দমায় পড়ে। এইভাবে এই হসপিটাল অরূপ রায় চালিয়ে গেছে সরকারি নিয়মকে তোয়াক্কা না করে। ঠিক আছে, আমাদের ওপর আমরা বারবার বলছি রেড ক্রসে ওরা নিজেরা বিল কুপন ছাপিয়ে কার থেকে 50,000 কার থেকে 60,000 দীর্ঘদিন খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমি মিডিয়াকে বলতে চাইছি আপনাদের মাধ্যমে বাকি সবাইকে এখানে খোঁজ নিয়ে দেখুন, এখানে যখন যতগুলো ডিসি হয়েছে ততগুলো কে কম সরকারি জায়গায় জমা হয়েছে কিনা। এই নিশীথ চৌধুরী এই একটা চক্র চালাচ্ছে। অরূপ রায় নাম করে অরূপ রায়ের লোকেরা আর মিতা ভট্টাচার্য একটা সরকারি জায়গায় চাকরি করে, সে এখানে এসে এই জ্বালানি করছে, দিনের পর দিন করে যাচ্ছে। আমরা চাইছি হাসপাতালের নিয়মে চলবে, রেড ক্রসের নিয়মে চলবে। অরূপ রায়ের দাদাগিরি আমরা মানবো না। আর অরূপ রায় আমাদেরকে চিরকাল অরূপ রায়ের লোকেরা আমাদেরকে ভয় দেয়, যেহেতু আমরা 3টে মেয়ে ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ চালাই, তাই জন্য আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে চালাচ্ছে।